जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, कौन आपण जानिचंती प्रतिवर्ष रथयात्रा काहींकी पालित हुए? प्रभु जगन्नाथ गुंडीचा बाड़ी को काहींकी बुलिबाकू जाइथांती? तेबे आसंतु जानिबा एहा पछरे थिबा एक सुंदर रहस्यमय कहानी। जेतेबेले द्वापर जुगर अंत करिवार समय आसीगला, भगवान कृष्ण महाजल प्रलय माध्यम जदुवंशर अंत करथिले। एही प्रक्रिया रे से द्वारिकार एक पाख जंगल रे घूरी बुलुथिले। एही समय जारासबर नामक एक आदिवासी शिकारी तांको हरिण भावी तांको उपरको तीर मारी देइथिले। जेतेबेले जारासबर निज भूल जानी पारिले, से कांदिबाकू लागिले एवं भगवान विष्णु को क्षमा मागिथिले। भगवान विष्णु तांको सांत्वना देई कहिले, एहा पूर्वरु निर्धारित थिला, तेणु तमे चिंता कर नाही। तुमे मोर शरीर को जलाई मोर शेषांश को समुद्र रे विसर्जन करदेव। किंतु जारा भगवान शरीर को पूरा जलाई पारि नथिला। कुहाजाए एही अग्नि रे भगवान हृदय और नाभिर अंश जଳି नथिला। किंतु भगवान विष्णु को आदेश अनुसार जारा तांको शेषांश को समुद्र रे भसाई देइथिले, जहा एक दिव्य काठगंडी भाବରେ भासी भासी आसी पूरी समुद्र कूल रे लागिथिला। राजा इंद्रद्युम्न प्रभु विष्णुंकर बहुत बड़ भक्त थिले। दिने भगवान विष्णु तांको स्वप्न रे आसी कहिले, मु पुरीर बांक मुहाणर समुद्र रे काठगंडी भाବରେ बासुची, मते आनी सेइथिरे मोर मूर्ति निर्माण करी पूजा कर। एहा परे इंद्रद्युम्न तांको मुहाण पाखरे पहुँचिले। सतरे तांको समुद्र रे गोटिया काठगंडी भासुथिबार देखागला। से ताको राजमहल को आनी आसिले। भगवान प्रतिमूर्ति बनाइबाकू राजा बहु कारीगर को डाकिले, किंतु केही मध्य प्रभु जगन्नाथ मूर्ति को किपरि बनाइबे ताहा जानि पारिले नाही। राजा इंद्रद्युम्न चिंतारे थिले जे किपरि एही काठ को भगवान आकार दियाजिबो। सेही समय जड़े वृद्ध व्यक्ति निजको अनंत महाराण कही राजा दरबार रे पहुँचिला, जी कि प्रकृत रे विश्वकर्मा देवता थिले। से राजा को भरोसा देले जे एही मूर्ति को से बनाई पारिबे, किंतु तांकर किछि शर्त अछि। एही मूर्ति को बनाइबाकू से 21 दिन समय नेबे। एही मूर्ति को एक बंद कोठरी रे बनैबे। 21 दिन जाए तांको कहीं डाकिबे नाही कि सेही घरर कबाट खोलिबे नाही। राजा इंद्रद्युम्न तांको कथारे राजी होई गले। एहा परे से कबाट बंद करी मूर्ति गढ़िबा काम आरंभ कले। घर मध्यरु 2 सप्ताह जाए काठ काटिबा बा पिटिबा शब्द शुभुथुला, किंतु 2 सप्ताह परे तांकर किछि शोर शब्द आसिला नाही। रानी गुंडीचा एहा देखि बहुत चिंतित होई गले। कारीगरटी वृद्ध थिबारु से राजा को एई कथा कहिले। घरर कबाट खोलिबाकू कहिले। राजांकर इच्छा नथिला, किंतु रानी बाध्य करिबारु से घरर कबाट खोलिदेले। एमिति घरर कबाट खोलिचंती से देखिले से वृद्ध व्यक्ति जनक अंतर्धान होई गले, आउ तांको पछरे थिबा अधागड़ा मूर्ति छाड़ी देइथिले। एहा देखि से निजर प्रतिज्ञा भांगी थिबार बहुत पश्चाताप कले। निजको समाप्त करिदेबाकू उपाय खोजिले। किछि समय परे शून्यरु शब्द आसिला, हे राजा, तुमे तुमर प्रतिज्ञा भांगी कबाट खोलिदेलो। मोर मूर्ति अधागड़ा होईगला, किंतु तमे चिंता कर नाही। मु एही रूपरे पूरा दुनिया को दर्शन देबी। तुमे मोर यथाशीघ्र स्थापन करी पूजा करिबा आरंभ कर। स्वयं भगवान आश्वासना परे इंद्रद्युम्न नीलाचल रे भगवान भव्य मंदिर प्रतिष्ठा कले। मंदिरर प्रतिष्ठा और प्रभु को मंदिर रे स्थापन करने राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा सह ब्रह्मा को डाकिबाकू ब्रह्मलोक को गले। सेठारे से ब्रह्मदेव को जगन्नाथ मंदिर को पवित्र करी जगन्नाथ को प्रतिष्ठा करने को अनुरोध कले। ब्रह्मदेव तांको प्रस्ताव स्वीकार करी तांको सह नीलाचल धाम रे पहुँचिले। बेले से पृथ्वी पृष्ठ रे पहुँचिले, सेतेबेले को गोटे जुग बीती सारिथिला। एहा भितरे मंदिरटी बाली रे ढांकी होई जाइथिला। एही कलामाधव सेठारे शासन करुथुला। एथिरे कलामाधव सेही रास्ता देई जाउथुला। तांको घोड़ार खुरा मंदिरर शिखर रे बाजिगला। से सेही जागा को खोली मंदिरर पूर्ण उद्धार करथिले।
ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ସହ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ କଳାମାଧବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କଳାମାଧବ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ ଯେ, ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ମଧ୍ୟ ଏହା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜୀଉଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହିଠାରେ ରହିବେ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂରରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏହିସବୁକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଗୁଣ ବରଦାନ ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ମନକଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ କେହି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, ଯାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହା କହି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସମାନ, ଆପଣ ମୋ ମାତା ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆଉ 9 ଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ 9 ଦିନ ଯାଏଁ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ 9 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖିବେ।